अरे कालू जी, अब मुझसे घर नहीं चलाया जाता मुझे अकेली से। मैं तो इतने पैसे भी नहीं कमा पाती, अब आपको ही काम पर जाना होगा। सही कहा माँ, हम कब तक करेंगे? पापा तो काम ही नहीं करते, 2 महीने हो गए हैं इन्हें, ये तो घर ही बैठे हुए हैं बस। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ, जबकि कमाना तो आपको चाहिए कालू जी, आपको। सही कहा मामा, पापा को तो बीमार हुए भी 2 महीने हो चले, पापा अभी तक ठीक ही नहीं हो रहे। आके सो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता। अरे तुम लोग मेरी बीमारी का मजाक क्यों उड़ाते हो? मुझे डॉक्टर ने 5 महीने आराम करने को कहा है, मुझसे काम नहीं होता, मुझे बीमारी है, समझे तुम? अब इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। चलो मैं जाके जरा कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, जग्गू तुम घर रहना। इसके बाद कालू कौवे की बीवी गौरी खाने के लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाती है। अरे क्या बताऊं टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें, मेरा पति कालू तो कुछ भी नहीं कमाता, हमेशा घर पड़ा रहता है, कहता है मैं बीमार हूँ और काम पर नहीं जाता। अरे गौरी, वो आपको झांसा दे रहा है, वो तो नशेई उल्लुओं के साथ घूमता है और शराब पीता है उनके साथ मिलकर। लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई? टोनी चिड़िया मुझे भी तो बताओ। उल्लू का घर हमारे घर के बिल्कुल पास है, मैं भी वहां से गुजरती रहती हूँ, और मेरे पति ने भी कई बार कालू कौवे और उस उल्लू को शराब पीते हुए देखा है। वो शराब पीकर पड़े रहते हैं नशेई वहां सारे। अच्छा ये बात है, और ये मुझे उल्लू बना रहा है, इसकी तो मैं अभी जाकर हड्डियां तोड़ती हूँ। ये घर बैठा हुआ है, इसको मैं बताती हूँ जाकर। इसके बाद टोनी चिड़िया जो सामान लेने आई थी वो सामान लेकर अपने घर जाती है, और दूसरी तरफ गौरी का पति कालू थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ जाता है। अरे आज मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, पता नहीं मेरी बीमारी कब ठीक होगी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ख्याल से आज दारू ज्यादा पी ली होगी, जो ये हालत हो गई तुम्हारी। किसने कहा है कि उन नशेई लोगों के साथ जाया करो, तुम तो घर में काम भी नहीं करते। या तुम्हें किसने बताया गौरी, बताओ मुझे, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मुझे ऐसे काम करना पसंद नहीं। बहुत झूठ बोलते हो आप, अब तो घर में भी झूठ बोलने शुरू कर दिए तूने। कालू लगता है तेरी मरम्मत होने वाली हो गई है, मारूं क्या तुझे अब मैं? कसम से उल्लू को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, वो टोनी चिड़िया ने तुझे जरूर झूठी बातें बताई होंगी जो वहाँ रहती है, मुझे पता है। गौरी कालू को कुछ नहीं कहती और अपने बेटे के साथ थोड़ी देर बाद वहीं सो जाती है। कालू कौवा पीछे से अलमारी में से पैसे चुरा लेता है। वो पैसे घर के सामान के लिए रखे थे, लेकिन कालू कौवा अपने नशे के लिए उन पैसों को चुरा लेता है। फिर वो उन पैसों को लेकर उल्लू के पास जाता है और उसको कहता है, अरे उल्लू, नशा है आज, मुझे आज दारू की बोतल चाहिए, बहुत दिल कर रहा है मेरा, एक दारू की ताज़ी बोतल दे दे मुझे। दारू की बोतल क्या फ्री में आती है? माल निकाल माल, फिर तुझे देता हूँ दारू की बोतल, पहले निकाल माल, उसके बाद मिलेगा इनाम। ये पकड़ रोकड़ा, और अब निकाल दारू की बोतल, उसके बाद मैं यहीं बैठकर पीऊंगा। अरे वाह वाह, तूने तो निकाल भी ली, बहुत मजेदार है। चल वो तेरी और ये मेरी, चल अब इनको पीना शुरू करते हैं। ये कालू पैसे निकाल कर ले गया, अब ये उनकी जाकर शराब खरीदेगा, इसको तो मैं जाकर बताती हूँ अभी। इसके बाद गौरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है उल्लू के घर। अरे कालू, तुझे शर्म नहीं आती? घर के सामान के पैसों की यहाँ बैठकर दारू पी रहा है, तुझ में तो जरा भी गैरत नहीं बची कालू। अपना मुंह बंद रख, नहीं तो बहुत पीटूंगा गौरी, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुझे, समझी तू? इसको पीने से किडनी खराब हो जाती है, मिठू मुझे बता रहा था, वो डॉक्टर है, मेरी मान, मैं तुझे उसके पास ले चलती हूँ, वो तेरी नशे की आदत छुड़वा देगा। कालू आजा मेरे साथ चलते हैं, इसको छोड़। मेरी बात सुन, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर से नहीं कहूँगा, और ये बोतल सीधा तेरे सर में मार दूंगा मैं उठा के, समझी? दफा हो जा, बैठ कर पी शराब तो यहाँ। इसके बाद गौरी कालू कौवे से गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है।
گوری کالو کو اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بیٹے جگو کے پاس چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ارے الو، میری تو طبیعت سی خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ، چکر چلو جی، اب یہ بھی ٹن ہو گیا اور یہاں لیٹ گیا، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ چلو بنٹی سے کہتا ہوں اس کو گھر چھوڑائے گا۔ ارے بنٹی میری بات سن، وہ تیرا دوست کالو بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی بیوی گوری کو جا کر کہیا کہ اس کو اٹھا کر لے جائے، ورنہ ہم یہاں اس کو ویسے ہی مار دیں گے، سمجھا؟ اس کے بعد بنٹی کبوتر گوری کوی کے گھر جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے گوری بہن، آپ کے پتی کالو نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ الو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر گھنٹے کے اندر اس کو نہیں لے کر گئے تو ہم سب اس کو کچا کھا جائیں گے، آپ جا کر اس کو لے آؤ وہاں سے۔ پھر گوری کوی کالو کوے کو وہاں سے لے جاتی ہے اور اس کو مٹھو کے پاس لے کے جاتی ہے۔ ارے اس نے بہت زیادہ شراب پی لی جس کی وجہ سے اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اس کو تو اب اوپر والا ہی بچا سکتا ہے۔ مٹھو ایسا نہ کہو، کچھ تو کرو، اس کا بچا لو اس کو، اس کا ایک بچہ بھی ہے، اس کا علاج کرو، تم تو ڈاکٹر ہو نا۔ ارے بچا لو مجھے، میرے پتہ نہیں میدے میں بہت درد ہو رہی ہے، بچاؤ مجھے۔ ڈاکٹر مٹھو آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کالو کو بچا لو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں۔ اس کالو کی کڈنی خراب ہو گئی ہے، ایک کڈنی چاہیے، اب تم اپنی دو گی یا پھر کسی اور کی، لیکن جلدی چاہیے مجھے۔ ایسا کرو میری ہی کڈنی لے لو ایک تم، لیکن اس کو بچا لو، اگر یہ نہ بچا تو ہمارا کوئی نہیں بچے گا، ہمیں تو سڑک پہ آنا پڑ جائے گا، میری کڈنی لے لو ایک۔ اس کے بعد مٹھو طوطا کالو کوے کا آپریشن کرتا ہے اور گوری کی ایک کڈنی کالو کوے میں ڈال دیتا ہے، جس کے بعد کالو کوا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالو کوا کچھ دن تو ہاسپٹل میں ہی رہتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد ہی کالو کوا اٹھ کر چلنے لائق ہو جاتا ہے۔ پورے 1.5 مہینے بعد کالو کوا ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور آ کر اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے۔ ارے مجھے اب سمجھ لگ گئی ہے کہ مجھے محنت کرنی ہوگی، میں آئندہ کے بعد شراب کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا اور نہ ہی کبھی اس سے ہاتھ لگاؤں گا۔ ہاں کالو نے سبق سیکھ لیا تھا، اس لیے ہمیں نشے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ برے کاموں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔